talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po ka rin kay katamong makiramdam, din kay katamong kaluguran kayabe, makipagkwento, hindat makanya na oras, Ken, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ako po'y Karen. Maya paugto po kay kayong sablang talapakiramdam, isatch po ining kayabe yung balang Lunes po, Kantahang Katoliko at nabengi po king Nostalgia Filipina at kayabe po pansamantalang ining kaugtuan, abayan na kayo po. Uling special episode ya po yung ngeni. Yes. Siyempre, uling special episode. At yung tamang special co-host. Ko po. Ang lilitaw, lulubog, ang palitaw. Father Bong po, may pagkapanapon kay kayo, malambat pong may wala. Uling medyo maging busy kayong parokya. Pero uling pong ini pong kay katamurugong kaluguran na angkor. May kisabya pong mayap pasokoro ya po nga den po kanunga danang kaya baby sila sabi ko no problem pero ini mo among ni bukas kanyan kasi naman kabyasa man nagkate makaapong jin ka makaamong jin ma-issue kanyan sige puro na mong issue pero actually bukas among may issue ta na naman kanyan kasi heware istungi kami nga duwa kanwa na among Jean nungi kami nga duwa among Jean partners in crime kami nga duwa among Bong partners in heresy so ano kami nga duwa miyabe maging heretical kami bala na yung mag-correct yamong Jean kanita kasi puwa mo nga kayo miyabe paano paya yung hanggang luluwal ngeni keni king radyo pero bakit pin special episode numanuta mo pin ngeni nanuna it's Thursday na po in a few days kay mga pila na yaldo nanuna such Palm Sunday of the Lord's Passion in Kapampangan Domingo ning pamaylasan ning Ginoo ay Domingo ning palaspas ning pamaylasan ampong Domingo de Ramos Domingo de Ramos Domingo ning pamaylasan Domingo de Ramos kaya ka lang deng iting balo tamo and even yung karen kaya katamo pong misal itang matong misal tang Kapampangan de manausan Domingo ning palaspas Domingo de Ramos yan ang sasa ting pangkantan Domingo de Ramos ay mari kon biabas malumita such anong biabas na kon biabas Domingo de Ramos bukas dano pagkakain sasabi ng biabas punta ay marere lola ta kayo kasi malamay ko si lola goli kami ika mo sige na pero uling Palm Sunday Domingo de Ramos king Domingo kailangan ni sadya tala among wari ngeni istong mag Palm Sunday mo muna sadyado ring palaspas kuha po takay piyajanda naman ay maranon tamo ara kasi dapat mabindisyon la rin palaspas bayo yung pa mamindisyon palaspas atin pa mo nanuya po ito bala mo ating prosesyon prosesyon pero man talagang prosesyon nano ning awas kanita such magosana yari magosana ito magosana kerandeng magosana nga kay but in particularly deng anak ngayon ni balara spectacle ito itang balara pialben niya bayo ing misa oning aliya ware among aliya po ware opo aliya po talaga tsaka kadwa na nita siguro no magtaka kayo Thursday pa mo didiscuss sa nita kanya pa mong Domingo kasi po medyo dakaling pipagkwentuan kaniti bukas tayo man ayari ngayon bukas misunduy ito kamong Eugene kasi itang Sabado wala ta naman usapan Katoliko to prepare po ourselves 2 days before uling kasi actually balo mo de kami king parokya ding Angels Me almost 2-3 Saturdays na lang mag-practice. Ayo po mo. Why? Malambat pagsadyan tayo talaga. Bayo mo mag-break sample such nanong adwang linya. Potang nanong usually daramdaman tamo. Isto manumpisay ito. Tangaman wan tamong Hosana. Itang Kapampangan. Adwa linya sundute potang. Nga. Hosana Hosana, Hosana, King anak ng David. Manyang daratang, King lagyunig inuman niya. Yan. So damdaman
tayo yan keng Domingo. In Yes. most parishes, keraklan pong parokya among wari yan yung kakantata mo ngeni. Ngeni ngaldo ngeni, paramdam tahala naman detang gagamitan tamo niyang milabas. Oo. Itang gagamitan nyo, kanitang panahon. Amo. Kasi yung panahon mo, hindi nang usanang kapampangan na yun eh. Minibalo itang usanang Latin yung panahon nyo. Pota, damdaman tala. Naman masyadong Nakakatuwa. Uling baloy na kayo man taga Santa Rita. Lultola pureng matwa, tatakayan. Uling matuay ang parokya at den tao ka rin. Baloy Matwa, naman. ano. Kaya nga anak ulo niya yung such. Anak ya pa yan, nagyuko na yung anak yan, pero mas matuaya ka ako. Kasi tarong pa musician ka, kailangan balo mo nga next. Makaba yung range. Oo, makabayang range. Makanyan man. Balo mo rat ang traditional lang po rat ang bayo na eh. Yes. Deng listeners tamo such, kumbiran mo lang, Wow. bisa lang makipagkwento, kaya beta mo, nano yung keka yung question of the day, Yes. nano po yung keka yung memory, makiabe ko kareng magho sana, maging angel kayo, uwi kayong taga-salud ka rin, Kareng sampaga. sampagang Salbagda. sa salbagda ring angels. Opo, mag-text kayo po at makyagom kayo kami ngayon. Kung karen tutuking text line numbers po. Karen po nga smart subscribers po 0918-351-8282. Ulitan kayo po 0918-351-8282. Karen po kayo kaming Globe subscribers po 0917-363-3738. 0917-363-3738. Karen pong kay kaming Sun subscribers naman 0923-231-4124 0923-231-4124. Magyari kayo naman pong Akit King Ustream via ustream.tv/channel/brightfm919 ustream.tv/channel/brightfm919 all small letters siya po. Mag-text kayo po at pakyagom kayo ni King Kwentuhang Katoliko. At kaba mag-text kayo po, pakiramdaman tala ring mapila na paganaka. Pagpili ng kandidato, parang pagpili ng isda. Pinupusisi, para hindi magsisi. Kapag binasa, etsepuera. Pag mapula ang mata, kaduda-duda. Dapat, makintabang kaliskis. Di tinatakpan lang ang dungis. Pag kinilatis, aha! May bahib na pandaraya. Para mga kandidato sa una lang kaya-kaya. Kaya maging mapili sa darating na halalan. Hindi aksidente na ang salitang pili ay nasa pangalan ng ating bayan. Pili, Pinas! Magbalik tamo po kayo ni Kwentuhang Katoliko at dadaldal kami. Mira ka po, dadaldal. On air, yan. On the air, wapin. Yan naman yung kwentuhan nung nano-nano ka nga. Pero such, among makananita, istong Palm Sunday, kakakitalan timo. Kami uling kayo kami mong lele, pisamban. Yang medyo 10 minutes before the time, karing ko, tipa malyari ko. Pero retang marayo penibatan, akit mo lang magdala nung anang karakalapalas pas. Yes, may haliwa disenyo. Ay talagang Aliwaliwang klase. bahapya dyan dayan pilanaldo at inanggagawa ribbon at inanggagawa paper flowers. Ay, kapansin-pansin, bala mo, doon nala naman style din palas-pas mo. Talagang the palm rib, ang puparetang ebos. Bus, Oo. ay opo retang Matang- weave do din na. Mo, kaya ako di-design na lang. Kaya nang kay retang hausandang sariwang sanganan ng buko. Tampe ka doon ng dilay, tang babo. Opo. Ikami pong pari, gagamitan mi, tang buko. Sa Maragul. taon ng night, tang peka dulo ni, tang peka sariwanan, tatang matabala mo fresh yan. Such, isundo tayo kaya itang, kasi ngeni, among, wabat na ano yung kakantata mo, nano na pupuri na sabihin ng Hosanna. Kaya katamo po, I think, kaya katamo balamit sa welcoming song. Sa joyful song of something nating balamit sa ating bintang Mabuhay. mabuhay, bala mo makanta. Oning itamo pinining Hosanna kaya katamo at it has become more relevant uling ing gugulisakan dang Hosanna is the King of the Jews when they believe as the Messiah ng pananayan darating natin makalitayang house maging importante kaya katamo ing Hosanna at nakala versions deta nesas. Okay, so i-sas po ngayon kayang expertise karening aliwali yung areti magparamdam niya para kay katamo kareting mapila na
Hosanna songs. Kapampangan pa mo. Kapampangan. Kasi yan ingke katamong daramdaman. Ining daramdaman tamo usually ngayon ka rin parokay tangaman man tamo. Isundo te such nung Yes. nanu itang kinanta mo nandi. Itang Hosanna nandin komposisyon na pong among Greg Canlas. Iti maka-include siya kaya tang libro ng pang Dalit para mayaldong. Apo, pong pangasabing maybe. So, ini po yung Hosanna, number 1 yun actually. Hosanna, Hosanna. So uita ingke katamong osa ng gagamitan ngayon eh. Yes. At Opo. kabang gagamitan tayo yan such. Yapin ito lalakad ting parian. Yes. Ang poparetang kayang kayaben eh. Bala mo, disipulos la mo, anong nanula kanita. Aliwa pa rin apostoles din eh. Then disciples, then apostles, kalabi no kanta, their entry to Jerusalem, kaya na rin apostles ka rin, po pa rin kayang followers. Then kaya ng Jesus, kalos makatukino ang kanta ka rin. At niya pa second, ating pametong kakanta ka Adwana rin. po. Itang dingana kay Hebreo. Ayan. Paramdam tayo po. Kang among Yes. Greg Canlas. Waka nga mong Greg Yan naman Canlas po. na din eh. Okay. Sige po. Ini po, kera ka lang kakantade, putang lalakad na la rin tao, putang toknang la, Ayan. itang hosanang kapampangan. Apo. Potang lumakad la, Itang o yan, lumeto. o yan po, pakiramdaman tayo, ining potang maglakad la. Anak ang Hebreo, magalang sa olibo, Kristong hari ka rin ang salubungan, at inumasikan ng peluyan. Hosanna, Hosanna, King ka mas pataasan. Anak ang Hebreo, may pagdong nalabaldo, Kristong hari ka rin ang salubungan, at inumasikan ng peluyan. Hosanna, Hosanna, King ka mas pataasan. Anak ng Hebreo, maglalang sa mga olibo, gusto mari ka rin ang salubungan, at inumasikan din peluyan. Hosanna, Hosanna, King ka mas pataasan. Okay. O itapo itang, kera ka lang kakantada, potang lalakad, Lalakad na po yung At ila pang verses deta, natatanda lang Yes. po, iret ang verses, either they would recite them or ating mag-chant. Yes. Kay but Yes. the people will sing po itang dingan tipo ng ingana kay Hebreo, maliban niya pakitang minunana pong kinantang Hosanna. Hosanang Yes. sash. Yan. Pakananawaring gagawan tamo kanito, utot chula pa dito. Kaya katamo po kasi by tradition yan uling atilo detang ausan tamong angels ne. Yes. Ng angels. Kanita among inggagawan da dekubul eh. Hanggang yan Kasi atinaliwa, bala mo within the grounds of the parish church namon eh. Although, prosesyon niya pamuring makaba, masanting, tsaka ring tao, talagang maka-form la pa. Pero kanita, Santa Rita, Decubol. Atin niyang pamigunam eh. yes. Atin pumagsalita balang karetang ang ini kasing Palm Sunday balo ko. Memorable ya kasi po niyang 2007 mag-graduate kayo pong elementary. April 1, 2007. Palm Sunday. Ita po nga bak magosana kami. Tanggat pa na po mag-graduate na kang elementary. Ipaitagon po kanito. Palm Sunday, may Palm graduate Sunday? kayo. Something ng graduation day yun eh. Pero, ing lawenta mo such ne, hosana. Deng mo munang hosana. Nihaliwala tono mo naman eh. Depende Subukan- kang kubol. Oh.
depende king kubul. Nyang ngita mo kanita, detang, at luta mo kubul ne. Yes. Apo, yan po, pakiramdaman tala retang sasabihan ng kanita, ay matala po doon. Ikay na pong balance sa Matuwa babi. po talaga. Nung tanano la katwa rin yung karelang kata. Atin la pong pinipare kaya katamo sasakay la po 3 versions of Latin. Opo. Latin Hosanna. Bayo may kanta, nanin mo rin na sabihin, kasi damdaman da kang Hosanna, Filio David, Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna king anak ng David. Malamit ang nandin. Nuwan niya yung Okay. daratang kilagyo ng Ginoo. So, yung na sabihin, Orex Israel, ayan. dening Latin tamong kakanta nga rin, ila Wala naman, naman itang talupa talaga kapampangan. yung kapampangan. May nga translate lang mo po. In English, Hosanna, To the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. O King of Israel, Hosanna in the highest. all right. Yan. At galing. deni pong pyesa, kinompose daw po di si Dimson, pamilyala pong Dimson deni king Guagua. Okay. Actually po, kukwento na po tita Karen, kaluguran na po ningin kong nai Don Pio sa Plala. Yung ko po. Dendeng mi Nakabisado na lang eh. Among, magkatala ka sa mabubuking ko. Ayan. Napalakabisado na lang. Ay, ini po yung mumunang madadalit king mumunang kubol sabayan dereng anak king kumpas da at nilataran na sampaga. Kaya rin nanita nga last note yung uksedo Manyabog lang ba? Manyabog lang sampaga kanta. O ini po yung Hosanna number 1. Hosanna Filio David, Hosanna Filio David, Benedictus, 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 qui venit in nomine Domini, qui venit in nomine Domini. Orex Israel, Orex Israel, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Daramdaman kayo pong magkantay Karen kay Lele kung po bisang magkanta keng microphone. Kung may practice mo, delikado. Kapali ni Ngaldo po. Biglang mura. O kailangan tayo ito. Dapat sana. Pota na ako magkanta. Itang yung maka-broadcast. Open malimum. Pero ita, Orex Israel. Hosanna Hari ning Israel. So, ini talaga, yapin ing aos da kang Kristo ni. Yan, ari ng Israel. At actually, anong kasanting deng mag-text kay katamo atin lang question regarding the liturgy. Pero bahayo ito. Such, istong kakanta din ni, at tatandanan mo rin nga, indadalanda, either detang piglaglag da santa, no, kaya retang petals da rin bongga bilya. Yapin, very colorful la among. Wow. Akit mo lang makamaputila rin nga anak. Lang angel lang makapiblas. Tangkay kanita, salbagda. Opo. Very, very colorful. Nya talagang ing entry into Jerusalem na ninggay katamong Ginong Jesus. Kasaya siguro ni ang popang kasanting. Kasi po rin ding makyagum king Hosanna datang palaspas. Sa pando ka rin palaspas da rin sumpaga. Wow. Dapat tumudla. Tumudla. Tsaka dapat tumudya kitang
Kasi po ngayon, liwa-liwa na lang naman, kanitay, dempari, ilang makasake karengas, no? Karang komenta. Wow, o ngayon, den aliwa, gagamit na ng image of the homenta. That's true. At Jesus, what, tunong karo, manyan, karinda na sasabog den anak. Opo. Kanita, balo ko, pari la rin makasake karengas, no? Brita mo. Ay, Hindi na pang oras. Alam Ate po, friend kaya Ray. kami kayong parokya kami maka-asno na la. Pero niyang anak na kami kayong katedral, lapang makanita, lapang kaya, lapang homenta. Wala pa komenta po na. Tawan, ing talagang imong pari, abay, kaya bede ding apostol. Maglakad dyan po. Maglakad dyan pari. At That asadanan symbolize. ko po among lalapag do ring Tela. tentela dem Yes, saya. Miyaliwa kulay, miyaliwa design. Nga pinanay po O ngayon, medyo sa social na kakarpet na yung kaya dala kaya kinya nga tsukukin balukok talagang tela yung pepagawara ang magumpisa kitang pasbulin pisamban hanggang kitang pasbul na nitang pasbulin pisamban Opo. kaya patio hanggang kaya pasbul na ning main gate na ning pisamban that pepa ala naman mo din na po saknong yung karo Uy, pari, ninanuya. kaya tayang lele o siyempre you have now a new symbol itan homenta it must be the center kanya nuling siyempre as a priest bala mo Yes. kaya na kamo you together with the community kaya bem no rin komunidad Sagudi. Bayo tamo isundo yan eh. Kasi in question ko kanini, question kay ni manibat niyang anak ko, nung triumphal entry yan into Jerusalem, kay ba't sampaga, etc. O dening panyagana raking ginuta mo, anong kasuksok? Kasi yung gagamitan kong palaspas, detang tutuwe, Retang talagang palm tree. detang palm tree among, Oo. pitang Santa Rita makanyan to, mikanita ni. Ngayon imyaliwa na la naman. Iwari anong kasuksok, itang putang may tusok ka kitang puntanan nita. Ano kasakit, bala mo may tusok kang karayom. So among, ot masuksok la rin panyaganara kang Jesus. Kaya katamo kasi reta rin nga kasanayan tamon pero king Israel, they don't use the palm as balamo, they are olive branches. Okay, so Retang basta talagang palm. bulok, basta something wooden na pwede mong pipaspas So, at basta tanaman. palm. Kasi So- yung kukwento na kaya kami yung may kapag pilgrimage kami. Opo. Yung sabi daw, these are the things they use on Palm Sunday. Yan lawin milo, naman masuksok. Talagang tanaman na. Talagang wasiwas doon tanaman. So, aliwa pala ita suksok yung panyagan. Ay, aliwa So, naman. palm, detang, Palma. kasi kay katampo, tang palmeras, aliwala naman ni Ay, aliwala naman dito. Aliwala rin palmeras. Maragulan yung palmera. Nano nga us kay katamo, dening palms, panyagana tamo. Palaspas, tamo ni. So, among, o ba't palaspas? Nano yung symbolism ita? Why do we use palms? Kaya katamo po, kultura tamo ngayon, you use the palms. Kaya katamo kasi, data rin mas accessible nearest to the palm na gagamitan da rin hudyo. O deng hudyo kanita among. Nano yung symbolism na ning Is royalty, yan po pang bala mo. Aliwari na atin tamong daratang bisita, tamong banderitas nga rin. Tang bandera malating gagawan, punta kayo pas may makaya nasa sign of welcome nga rin. Yes. Kaya realize, that's a sign of welcoming somebody with marangal na tao. Kaya ning mamutot kang sa nga po, tang kayo wasiwas may nga na, neng kayo nga liwa po. Reta mismong winasiwas da reta, bibili dala. Kaya lapag dadamo sa akan dala din, bala mo kagawon din carpet, uling karela. So the palm is a symbol of royalty. Purina sabihin, istong isach, lino biyaking meto nga, bibale-bale at sega ng Ay, ayaw palaspas yung pakain. Ka naman, mo kuman pepayar yan. Sabihan ko sana, sega ng dem, palaspas si Sach. Purina sabihin, royal blood. Royalty. O nanuwa rin panyagana, Rakika. Aliwan. Ako na po sabi. Ayan. Pamalupa-lupa. Malupa. Kaya katamo yung maging emphasis nito, hanapin ng kay at minsan di ko nga basang article, they are trying to correct po sa Sunday kaya katamo. Palm Sunday actually is not because of the palm. It's a passion. It is the passion. That's right, Sasa. Tsaka liman to, itang sinabi mo na pong Karen nandun, is a triumphant entry. Yes. It is Jesus, not the palaspas. Okay. O, Maguguluta mo, maguguluta kayong palaspas sewari. Dominggunin palaspas Uling itang Dominggunin palaspas would symbol Jesus entry to Jerusalem. Sasabihan mo nandin. Napin, iting importante ka rin, this Jesus. Opo. Itang pamaglub na, itang palm is merely the symbol of
Opo. pamanyagana karela uling ing dulub king Israel Hari. king Jerusalem marangal yan tao tinuring deng they treat him already as the Messiah for other people uli na nitang burida yang maging hari O nga mong, ing kakatamong ebanghelyo that day, tungkol yaking passion pamaylasa. pamaylasa Right. at O, ita ko ako? correct me ka rin itang pangahari no Maganda ka pa mong kaduwang tono kasi O, sige. atin mangutang eh. Mm-mm. Otat makanyan triumphal entry kay ba't masaya? Ot kalubda kinukimpisan ba na yung masaya yung Okay, babasa. apo. Ita. Penandit po. Dasan Sige po. tayo po Dasan yan. tayo po Pero, Satch, Mm-mm. tono number 2. O sana number 2 naman po ini. King kadwang kubol naman. Mhm. Ayan. Hosanna Filio David, Hosanna Filio David, Benedictus qui venit, in nomine Domini, Domini. Orex Israel, Orex Israel, Orex Israel, Orex Israel. Hosanna, Hosanna in excelsis. Talagang Orex Israel. Hosanna In excelsis. Hosanna to the Highest. highest. Sign the highest. Yan. Okay. Diyan ka layo yamong Jin nagyutaya palang paralanan ng Latin na. Hagyang makanano. Medyo masakit yung tigtig. Pang recital niya kasi karinganak eh. Totoo yan. apang recital ya Gusto na kong- pala yung kaya na yung tempo na medyo Mabilis siya. mabilis siyang Pang recital niya po kasi. Actually, nga tatandanan ko, aliwala rin magkanta kay mumunang kubul, aliwala rin Aliwala rin magkanta. kadwa. Kadwa, ditang medyo mature na ilang magkanta kanyan eh. Kabatang katlo yung pekamatas din. Oh, ita. Ay, pinandi tamang. Mira sa akin katlo. Ito yung papagkantan ko kanina. Pero itapin, ing kukutang na kay katamo, dening triumphal entry into Jerusalem, anang makanyan eh. Pero atin tamang texters, masanting lambasan dening karelang amanuan kay katamo from 3974. Inya ka nung elementary, magosa na ako, tagagwagwa ko po talaga king La Consolacion Parish, San Isidro. Makanyan pin po itang kantami, Latin, kukumpas kami po, at magdalang bulaklak, and then, at Chamia King Pari ang makasake kabayo. By kubul po kanita, Awa. ilate among Rudy de Guzman, ing parish priest me. Sana magbalik po na yan. Ay, pong Rudy, papagbalikan na. Biro mo. Oh, lagyan na ako among Rudy king panyabyan ko. O, yan po, isatch, may balik. Angel ya pong ali makapakpak. Ali, kahit yung lalaki po ka dito, uling kami po ring children's choir. Yung, adun, panahon na pong among Tex Ordonez. Metong ka rin old priest mo. Uling kami rin korong then children. Kami po rin mitutok para king Osana. So, then pong lalaki, kahit kami mo po, magasis kami mo ka rin kubol. Then pong babae, may Ilang kakanta talaga. Magkumpas. pero ngayon ipapagkantanda na naman ding lalaki Kem parish mi miracle dakal na lapin din lalaki uling pisabi mi ding angel sa lila naman babay Lalaki lang naman. mo no Opo. lapin natin tamon cherub sampo pang nanay Seraphs. Excuse me, Thrones and angels dominion. are genderless. lapin na dapat pwede la naman din lalaki wala mo Yan na naman. Marakapta na naman ka nga mong Okay. sinis. Tumikirandam yan po tambeng kanyan. Ma-replay po na. Ma-replay, opo. Mag-replay po yung kwentuhan katoliko every 9 9 to 10 o'clock. in the evening. Anya, mararakap kayo po, panyabyan namong bong. Oh, yan. O yan. In tutuking question, penandit ne, liturgy ning kutangay ni. Pero,
ing sasabyan tamo po, in that, miraras tamo kayong panahon na ini, dakal tamo memories, anti mo ining kwento na nining texter tamo. Then mo na, ingwagwa kasi kasiping tayo sa Awo. na halos pare-pareho la rin kakanta tamo kayong area nga itan eh. Balong ko ang gabakulod, halos makanyan na rin Yes. tonong gagamitan da. Waling pareho la naman. Kasi may Siping-siping. kilala la rin composers at ding titik-tik. Yes. Waring kaya katama tong composer sa Chula yan eh. Opo. Hanyapin yan. Deng, siguro, minsan na beses, agyang edano panganta ka rin parokya rin. Subukan tayo lang i-record, baka nito. Oo naman. Ay, lang makalingwan? Opo. Ay, anak niya pa naman siya sa Gyono pa din eh. Tuliktas sabihan, hanggat titik-tik yun, lang makakalingwan. Wari niya. Oo, siyempre, amang baka nito. Apot ang kaya. Eh, mo naman na-replicate is such, unless Oo. paklonte. Oo, bawal yun. Aliwa mo ita. Ako itakot ko, among, is tumeklo na yan, mamulubi ka, pakanantongan. Oo yan. Delikado, mas delikado ito. Pero, makanyan man such, in tono number 3, agyo tayo, bayo ta mag-break. Yes, sige po. Sige. In tono number 3 king katlong kubol naman. Mhm. Ining de magkanta po ka rin itang atin ng mata sa boses sa talagang matured Praktisado. na. Praktisado la. Hosanna, Hosanna, Filio David. Hosanna, Hosanna, Filio David. Benedictus, Benedictus, qui venit in nomine Domini. Orex Israel, Orex Israel, Orex Israel, Orex Israel, Hosanna, Hosanna, in excelsis, in excelsis. Sana number 3. Hosanna number 3. Yan yung kay palubnopis ang banhalos Oh, ken yes. napin tempo medyo may bagal ng bagya. Muling malapit na king pisamban. Oy, tambala mo, siset mo no ding tao. Kasi po, tampalub na kayo pisamban. Naman malaring in the term, in the words of Among Jin. Naman malari rin, titirintin. Titiritit. Lalo na anak Among, syempre. Titirintin. Bala mo, titirintin la, anak kanita. So, siset mo na la naman. Kaya pat, potang milob nemo king patio na ning pisamban. O, ken naman umpisa, itang akit mo no ring tao in proper formation nala kasi ngayon yamong karo la po ring lulub mo naman eh. Pero bayo yalong ubing karo, syempre mamuklat ya pa mo ing pisamban. Which is the question also of our listener. Ay, PJ. The PJ Beautiful ni 1579. Sabi na, ba't kanu makasarayang pasbul ning pisamban potandatang yung pari kay ba't pukpukan Ay, ni traditional ya po ita. king tukod na kay ba't buklat de. So, this is from PJ. Among, makanano yapin po ini. Kasi, potang lulub na yung prosesyon king patio na ning pisamban, makasaraya yung pasbul. Opo. Ba't kin naman manyaraya yung pasbul na ning pisamban? O, panayan may pindatang yung bisita wari tamo kayong bali. Dapat, Makasitila ng sulo, makabuklat ng pasbol. well prepared ka.
makabuklat yung patio. Kay ganagan ng tao at sunungan ka rin. Pero yung pisamban makasarado. Pero yung pisambanot mga saraya. Paki batane po nga mong bong yan. Kay bata mo mig break. Aro? Pagpili ng kandidato, parang pagpili ng isda. Pinupusisi para hindi magsisi. Kapag bilasa, echepwera. Pag mapula ang mata, kaduda-duda. Dapat, makintabang kaliskis. Di yung tinatakpan lang ang dungis. Pag kinilatis, may bahid na pandaraya. Parang mga kandidatong sa una lang kaya-kaya. Kaya maging mapili sa darating na halalan. Hindi aksidente na ang salitang pili ay nasa pangalan ng ating bayan. Pili, Pinas! Huwag magpabulag sa pera. Boto ko, dangal ko. A message from PPCRV and Ad Board. Magbalik tamo po ngeni, king kwentuhang katoliko, kay ni King Bright FM 91.9, ng kay katamong Archdiocesan Radio Station. Pisabihan tayo ng dinamong itang kita pa mo rin pasbul. Magandang Yes. pasbol. Gana kako niya pong member ko pa po king metong community king Manila ing traditional Latin Mass community. Patsa po malapit na yung improsesyon ng palaspas king pasbul ng pisamban. Atin po malalakwan ka rin kayabe ko ka rin. Ketang pasbol. Atin lang kakantang mapila na telatag king ibat ka rin ketang rito na ning panlub. Wala mo sabyana o hindi na nga pong Ginoo. Sa lubong ng taya makayan. Bahay na po katukan ng pari. Wala mo yung masaliwayan wala mo taping penibatanan nitang makasarado yung pasbol. Makasara yung pasbol. Pero tatin pong kutang nandin na patsa po palas pasot masaya tamo kelwal. Karas tamo king misa ot ing ebanghelyo po at dikilya king pamay lasa. Apin po itay sangkan bala mo papakita mo the whole story of Jesus from pamanlub na king Jerusalem na pamananggap da rin tao ang ganyang loob na naman king Jerusalem kaya katamo pong is the symbol of the church kaya katamo na loob na king Jerusalem aliwan ng reaction niyang ipapasabyanan na ingagawa na kukontra na nalening turudang deng Hudyo, deng Pariseo, makadaka no rin magreact hanggang ang point na burida niya ang pamaten napin kaya katamo, bala mo itang the gospel Kempam Sunday o Domingo de Ramos o Passion Sunday nga tamo, bala mo preview ya Pasinag pasinag ya kaya katamo the whole celebration from Holy Thursday hanggang nakita nga sa tamong Easter Vigil. Detang the three important liturgies para kaya katamo dan Easter Triduo nga tamo sasabi. Bala mo sasabihan tamo ka rin parishioners tamo katamo Catholics, this is what we are going to celebrate. So, king English literature, balo ko tinaos ken foreshadowing. Wow, exactly po. Ating ko pangatatandaan na. Foreshadow. That's also a term we use in liturgy. The foreshadow of all the events na pungyagan ng mga palyari. Bala mo kinompres mo keng metong aldo. Itang the first Sunday, itang Sunday na nitang week ko, the Holy Week. Bala mo, pepakita mo ang karin nung nanuying pagmasusyan tamong for the Holy Week. Among balo ko karesini at tinaos Trailer. 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 Sneak preview. Naman po conflict uling kakantata mong Hosana po tangkay karasketa king gospel matamletan po tangkay tapamong kaya katamong responsorial sam miserere itang magmamakaluno sa the Messiah who is going to suffer nga naking kalungkot datang itang responsorial sam pero ingkay po ka rin naman sabihan na bla mo sira kayo kahit sayayo nandin yan nakoking kalungkot ali po ing papakita mo ka rin uning celebration tamo uning kaya katamong ganapan the whole week na tambala mo sabihan tamo itang saya tamo makapatungkol yata uli na nitang tatanggapan tayong Mesiyas kaya rin na nito tandaanan tamo itang sayang ita mga baldugan ng kaligtasan may sakripisyo ya. So kaya mong ni ni impalageta mo nung keng sineta ni ni impalageta mo kay ning sine ngay ni nung kay katamo kay liturgy ni po kay katamong kapag masusyan ning Domingo ngay Domingo ngay ti.
Makanya niya pala. So, bala mo, introduction to. Hanapin. Introduction to... Kasi pinaman, wait. Wari, atin tamong makanya na sneak preview o kaya atin Trailer. tamong makanya na trailer is tong atin ka talagang very important balang po promotions. So kaya katamo kay liturgy among pwede pong sabihan anya tintamong makanya na pagana ka karen kay katamong kapag masusyan kasi dening tutuking aldo especially tang Easter Triduum mamamanta mo ne then deng high holy days of Yes. Christianity istuya po ita. Yung peka-highlight din kaya katamong Christian faith na nung atin tamong awsan Pasko ning pangabayit, wala mo kaya katamo this Pasko ng pagkabuhay, this our new life nga tamo uling itang the story of the passion of Christ. At ila pong tagline ken mong deng aliwang stasyon or deng aliwang kay deng pages kin Facebook, the week that changed the world. Wow, Ing totoo ita. paruminggong bigbayo king mabilog ayato Napingawsan tayong the holiest of all week. the whole week of Or Right. the week ito. Atin tamong karenin texters tamba, mag-enjoy lang magkwento at ako naman mag-enjoy kung mamasa. Hining kay katamong friend, mig-text from Guagua na itang kalupado kano dening kantang Latin den karela. Sundo na yan na. Inya isto kanong panga Biyernes Santo atin kaming tanggal 7 last words sana. Atin kaming Jesus sa makapako and then balamo da drama de atin pang balamo duldul at kildap potang umeneng mamate ing Ginu at gagaloya buntok atin niyang tali abitan de. Inya balamo toto yan na panamdaman me talaga. Ay, betis niya yung gagawa ka niyan. Tanggal at po sa na. kaking Tanggal, parish tanggal nga ni rin. Canita La Consolacion San Isidro ing gagamitan da violin. Uy, Santa Rita mo Santa naman Rita po. po. Ati kami naman violin. Opo. Anang kasanting daramdaman. Eko balo nung makanyan pa hanggang ngeni kasi San Luis na kumaraton. Anang kasanting balikan ing dati. Sana magbalik na. Bala mo mi balik ng inggagawan tamo kanita. Masaya kong gaganakan. At salamat po kay kayo from Sister Lucy Mangalos. Oh. Ay, Sister Lucy, minsan po paborenyo, isatch dalamya kin kay kayo. Pagosa na yan. Agyang kayo Ulita lang ng yaganagan. Itang matuwang tradisyon. Agyang na po maleldo, Breno. Pagkanta tayang mo sana. But then, kay katamong kaluguran from provincial jail. Aro, managal tang oras. Brother Joe kano, paging Brother Joe, sana makiramdam ko kano at malyari la kanong maglimbon palaspas. King sukulan. Aking sukulan. Opo. Opo. Balo po tulang klase rin kay katamong celebration na ning pamang globe kay o nga santamon Domingo ning palaspas. Ating pong first pong sasabihan tamo, first as a style is from one church to another church. So, buong sabihin, mitipong kayo mo, limbawa, kay sakop ng Church. parokya, kitang chapel, potang kay, maglakad kayo kay pisamban. Ita pong meto nga style, at chu kayo mo kay ngarap na ng pisamban. Nung impatchu, yung maragulyo, karin kayo mo magkubul, potang kayo, lungob na kayo. Ita pong katlo, kita kayo mong pasbul. Simply. Ita peka simpleng dili. So, in short, among, dapat gagawan lamo rening makanya na liturgies king pisamban. Yan pisamban. Medyo magkasakit tamo nung alayang lulub kay requirement ang tipo provincial Oling jail. dengaliwat, it's a suitable place nga na porang halimbawa nung is a place na suitable place potang kayo they go to church. O puling kaya lang kasi entry to Jerusalem is si kakatamong yan is entry to the church. So nung atin lasan ng dedicated the chapel nung ating Catholic chapel, baka malyaring gawan paralan. So Puta mo po balo karing keng provincial jail po nung payagan na kayo ng kay katamong kaluguran na arsobispo andiyan ka rin kayo mo miga procession potang kahit after that ating migmisa kayo uling balo ko yapong seto yung karenang chaplain yan pwede apong meg yung chapel pero yapong seto pa na kaya kakit ka rin activity Bakit rin naman niya po set to our dear beloved emeritus. Yes. Opo, pakisabyan niya po yapong meg nung pota makapa niya dyan permission na to celebrate the liturgy with you keng Yes. ing masanting po ka rin ating kong kapagnasan. Right. That's a good blessing. Yes. Bisa kayo na Bisala importante talaga. yan. Ngarapin, nung ala naman mo tang makakarok, pota pwede ding pagpakay, apag masusyan.
kukutang darening kay katamo mo namang nga di walang number ni ba't king PPJ nung atin la ka nung Holy Week liturgies king Pampanga Provincial Jail nya Brother Joe Okay. paging such kauli mo cathedral With Pedro the May. Father Kai, with the Father Meg, ne? Yes. Uli nga tinon chaplain. Ay ni para kang such ay ni such what kayo po kanumunta king PPJ bang kanita turo mo kanong magkanta pa doon damdaman ding Pape, nating mig-text ka na ako, sabi na, makain love ka kanu boses. Aray. Ano yan, Sino po mig-text kaya ka na yan? ako. Mig-text ka na ako, yung secretary Mikeng office. Aro! Sabi na ba naman, wow, ngamong, makain love ya po boses si Isas. Yan na po. Toki potambeng yamong Yan na po. papuntan making cathedral panik Makain love ya po boses. Oh my God. Oh, yan. thank you Ayan, kumpito thank you na po, nga. thank you po. Atin mo naman mag-text ka ako. Magkantaya mo nga na. Sigurado ka. Hoy, dimdam ye po. Oo, inabayan na ako na. Potambengi, pa-replay Karang po tayo. taga PPJ. May ka pamakitagon po. Pamikatagon niyan. Makanyan man. Mm-mm. Kailangan tapa mong mamun. Opo. Kailangan taya pa mong isaray Pupusan. kay katamong episode. Opo. At isundo tamo po yung pipagkwentuhan tamo tungkol king Palm Sunday. Bukas. Bukas, sundo tayo po bang kanita? Makompleto yung kay katamong pamigunam, bayo tamong miras kay ngaldong ita ni. Bata mo prepare Siguro, damo. tsaka masanting mo naman kutnan nyo, assignment nyo po, nano bang gagawan nyo karen palaspas? Ayun. It is Palm Sunday. Nano ba na? Yan yung may bless lang, nanong gawan takareta. Mm-mm. Kaya kayo po, nanong meging panugalyan nyo, nanong meging tradisyon nyo, kaya pamilyo, nung nano ta, Opo. tungkol kareting palaspas arete, uling, bala mo, liltoya po nga ne kaulaga kay katamo, we call it Palm Sunday. So, after the blessing of the palm, anong gawan takareta? Assignment siya po yan. Assignment O, for sana, tomorrow. Kwentuyo po kaya kami. Karetang aliwa-liwa yung pamangawang karen kaya kayong palaspas. Gagamitan niya ba po ni pamaspas kay asawa yo po. Among kasakit. Paano kanita? Ulit palaspas siya po eh. Ayan, bahay tayo po mamupus. Pupusan tayo kay metong panalangin. Mananangin tayo po kilagyo ng iba, po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po, ingoras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tula, mi kanitimpig kalubmong pami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyon mo kami sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, ayat ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin yan. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman din pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaut mula king nano pa magkapahamakan. Nung sakali pong atila mang karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nano mang mabayat akabilyan. Pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam niyo po karela, ing kekang lugod at lunos. Iapagmingan ke ka iti king lagyo ng Jesucristong ke kaming ginu, magari kayabe mo ting banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. Ingino manatiliya kaya kayo. at kekan timurin. Den po sablang kapatid ming makiramdam yan, itukuyo rin buntukyo, bangkan taduan tamo yung bendisyon ng kaya katamong gino. At bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayan tuto, kilaginig pa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Dakal pong dakal na salamat. Kung kaya kayong pamakiramdam, isatch po ini. Magpaalam po kaya kayo. Dakal pong dakal na salamat kaya kayo kin pamanantabi. Kaya ni King Kwentuhang Katoliko. At ini po Father Bong, pasibay po, pasalamat kami kay kayo. Pasensya na po, may ka-technical problem tamo. Pero bukas, misundo po pipagkwentuhan tamo king kapamilatan ng Apong Eugene. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ini po yung Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Right FM. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamun ngeni ngaldongay ni. Langit at lupa siya'y napurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos.